Hello, friends. Myself, Mrs. R.V. Mahajan from J School, Muktainagar. Friends, today we are going to learn two fables from Unit 2, 2.2. We are going to learn Part 1, The Two Friends and the Bear. First, we shall see what is a fable. A fable is a very short story, usually with animal character or even inanimate things that speak. A fable usually ends with a message or a moral. It tells you about the ways of the world and how one should behave in society. These two fables come from Aesop, the famous Greek storyteller. His stories were told and retold in many countries according to their own local conditions. Here, the story of the mouse, town mouse, and country mouse is retold in the English style. बघा, फेबल म्हणजे छोट्या छोट्या अशा कथा असतात ज्याच्यामध्ये प्राणी पात्र निभावत असतात आणि ते जणू काही बोलतायत असं दाखवलेलं असतं. त्याच्या शेवटी एक संदेश किंवा नैतिक मूल्य सांगितलेलं असतं. ह्या ज्या कथा असतात, छोट्या छोट्या कथा, ह्या आपल्याला जगाबद्दलची माहिती देत असतात, जगातील वेगवेगळ्या गोष्टी शिकवत असतात आणि समाजात कसं वागायचं हे सुद्धा या कथा आपल्याला शिकवत असतात. आपल्याला या दोन कथा दिलेल्या आहेत, ज्याला इसापच्या कथा असं म्हटलं जातं. जो ग्रीक कथाकार आहेत त्यांनी या लिहिलेल्या आहेत. या कथा प्रत्येक देशामध्ये सांगितल्या जातात, त्या त्या भौगोलिक किंवा त्या त्या ठिकाणच्या स्थितीनुसार. भौगोलिक म्हणण्यापेक्षा त्या ठिकाणच्या स्थितीनुसार. आपल्याला दुसरी एक कथा दिलेली आहे, द टाउन माऊस अँड कंट्री माऊस. ती आपण पुढच्या भागात शिकणार आहोत. Now in this part we are going to learn the story. Let us start it. Two friends were traveling together through a wood when suddenly they came across a bear. The bear saw the travelers and rushed out upon them. One of the travelers was good at climbing trees. Without waiting for his friend, he caught hold of the branch of a nearby tree and hid himself among the leaves. Now here in this story we are told about two friends who were traveling together through a forest. And suddenly a bear came in front of them. The bear saw these two friends and he rushed towards them. Now both of them were frightened. But one of the travelers was very good at climbing up trees. Without thinking about his friend, without waiting for him, he caught hold of a branch of a nearby tree and hid himself among the leaves. बघा, तुम्ही बऱ्याचशा गोष्टी ऐकलेल्या असतील, ही सुद्धा तुम्हाला तुमच्या भाषेमध्ये म्हणजे मराठीत, हिंदीत माहीत असेल. दोन मित्र असतात आणि ते एका जंगलातून प्रवास करत असतात. आता जंगलातून प्रवास करता करता अचानक त्यांच्यासमोर एक अस्वल येतं. आता अस्वल पाहिलं म्हणजे कोणीही घाबरणारच, तसे ते दोघं सुद्धा घाबरले. त्या अस्वलाने सुद्धा या दोघांना पाहिलं आणि तो अस्वल यांच्याकडे हल्ला करण्यासाठी आला. दोघं मित्रांना कळलंच नाही की आता नेमकं काय करावं, पण त्यातला जो एक होता तो झाडावर चढण्यात खूप पटाईत होता. एका क्षणाचाही विलंब न करता, आपल्या सोबत असलेल्या मित्राबद्दल न विचार करता, त्याने जवळच असलेल्या एका फांदीला पकडलं, झाडावर चढला आणि स्वतःला त्या झाडाच्या पानांमध्ये त्याने लपवून तो त्या ठिकाणी बसला. The other did not know what to do. He had heard that bears do not bother with dead animals. So he threw himself flat
down upon the ground with his face in the dust. Now, the other friend really did not know what he should do to escape from that bear. He did not know how to climb the tree, but he remembered one thing, that bears do not bother with dead animals, and so he threw himself on the ground and kept his face in the dust. आता बघा, एक तर झाडावर चढून गेला याचा विचार न करता, पण दुसऱ्याला मात्र प्रश्न पडला, आपण आता काय करायचं, आपला जीव कसा वाचवायचा. मग त्याला आठवतं की कधीतरी आपण ऐकलेलं होतं की ही जी अस्वल असतात यांना मेलेल्या व्यक्तींशी किंवा मृत प्राण्यांशी काहीही घेणं देणं नसतं. आणि म्हणून एका क्षणात त्याने स्वतःला जमिनीवर झोकून दिलं आणि त्याचा जो चेहरा होता तो त्याने धुळीत लपवून ठेवला. The bear, coming up to him, put its muzzle nose close to his ear and sniffed and sniffed. But the man lay very quietly on the ground and did not even breathe. At last, with a growl, it shook its head and sloshed off. Now what happened? The bear came near the traveler who was lying on the ground. He put its muzzle nose to the ear of that traveler. He sniffed again and again to find out if that man was alive or dead. But the man who was lying so quietly that he even did not breathe. The bear felt that the traveler was dead and so he left that place. आता बघा, अस्वल त्यांच्याकडे येतं, तिथे आल्यानंतर तो त्या खाली पडलेल्या लोळलेल्या जो माणूस होता त्या माणसाजवळ आलं. त्याने त्याचं नाक जे होतं ते त्याच्या कानाजवळ नेलं, खाली पडलेल्या माणसाच्या कानाजवळ नेलं, त्याला हुंगलं, वारंवार हुंगलं. पण तो खाली पडलेला जो माणूस होता तो इतका शांत पडलेला होता की त्याच्या श्वासोच्छ्वास सुद्धा त्याने बंद केलेला होता. तो श्वासोच्छ्वास सुद्धा करत नव्हता. अखेर एकदा गुरगुरून डोकं हलवून तो अस्वल त्या ठिकाणून निघून गेला. You can see in this picture that one of the traveler is lying on the ground. The bear is sniffing to that traveler and his friend is watching from the tree. Then what happened? Then the fellow in the tree came down to his comrade and laughing said, "What was it that Master Bruin whispered to you?" "He told me," said the other, "never trust a friend who deserts you at a pinch." Now what happened? The bear left that place as he found that the traveler was dead. The another man who was hiding himself on the tree, he came down and laughingly he asked him, what was Master Bruin said or whispered in his ears. बघा, जसा अस्वल गेला तसा तो झाडावरचा खाली उतरला. खाली उतरता बरोबर हसत हसत आपल्या मित्राजवळ गेला आणि त्याला काय म्हणतो, "अरे मित्रा, काय म्हणत होते ब्रून साहेब तुझ्या कानामध्ये? त्यांनी काय सांगितलं तुला?" "He told me," said the other, "never trust a friend who deserts you at a pinch." दुसरा त्याला सांगतो, हो, त्यांनी सांगितलं माझ्या कानात की कधीही अशा मित्रांवर विश्वास ठेवू नको की जे तुला अडचणीच्या काळात, संकटाच्या काळात एकटे सोडून जातील. Now this is also a message that is useful for our life too. We also should not trust a friend who deserts us at a time of difficulty. Thank you for watching this video.
till end and watch the next video to learn part 2. Thank you very much.